إذن الشيعة مذهب من مذاهب المسلمين. Selamat datang kembali di Mimbar Al-Azhar. Kali ini kita akan membahas tentang Syiah. Apakah Syiah itu madhab dalam Islam, ataukah Syiah telah keluar dari Islam? Al-Azhar sering dituduh lebih pro terhadap Syiah daripada terhadap Salafi. Hal ini karena di banyak kesempatan, ulama-ulama Al-Azhar sering mengajak untuk hidup berdampingan bersama kelompok Syiah, membuka lembaran baru dan menghapus stigma negatif Syiah bukan Islam. Ulama-ulama Al-Azhar secara tegas mengatakan Syiah adalah salah satu madhab dalam Islam. Mari kita simak penjelasan ini dari Syekh Ali Jum'ah. كثير من الناس تسأل عن مذهب الجعفرية الشيعة، وسبب ذلك أن المذهب الشيعي درج المصريون ونشأوا وهو لا وجود له في مصر، والمذهب الشيعي له أصول تتمثل في أصول الدين وفي أصول الفقه، وله فروع، وفي أصول الدين وفي أصول الفقه وفي فروعه يختلف كثيرا أو قليلا عن مذهب أهل السنة والجماعة. والإمام الأشعري وضع مقياسا دقيقا للمنتمين إلى الإسلام وهم أهل القبلة، فكل من جعل الكعبة قبلة له فهو من أمة الإسلام. والشيعة جعلت القبلة الكعبة المشرفة، وآمنت بالكتاب وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلوات الخمس، وهذا هو الأساس الذي يجعل إنسانا ما ينتمي إلى أمة الإسلام، كما أنهم يحرمون المحرمات ويقومون بالواجبات على تفصيل طويل في ذلك. وبالرغم من ذلك إلا أن الشيعة تميزت وأرادت أن تتميز عن مذاهب أهل السنة والجماعة. ومذاهب أهل السنة والجماعة نعد منها أكثر من 80 مجتهدا عبر القرون، لكن الذي وصل إلينا متواترا مضبوطا محررا مخدوما 4: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومذهب أحمد بن حنبل، وهذا بترتيب زمن وفاتهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا ونحن أهل السنة أردنا التوسعة ضممنا إلى هؤلاء 4 مذهب الجعفرية وهم الشيعة، ومذهب الزيدية وهم شيعة، ومذهب الظاهرية، ومذهب الإباضية. والإباضية أشد بعدا عن الشيعة من أهل السنة حتى من أهل السنة. وإذا أردنا كما في كتبنا ننسب الأقوال إلى قائليها ضممنا إلى 8 مذهب السفيايين
سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحمدين والطبراني والأوزاعي، ونأخذ في تعداد الأئمة الأعلام حتى نصل إلى أكثر من 80 مذهبا. إذن نصف أهل السنة بأن قلوبهم مفتوحة يبحثون عن الحق أينما كان، ولا يضرهم أن يأخذوا ممن انتمى إلى قبلة المسلمين. إذن الشيعة مذهب من مذاهب المسلمين. Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah tadi, bahwa Syiah mempunyai dasar-dasar akidah yang sama dengan Ahlus Sunnah. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, mereka menunaikan sholat 5 waktu, mereka berhaji ke Baitullah, dan mereka juga puasa Ramadan. Kalau ada orang yang berkata, Syiah itu menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai nabi, Syiah itu hajinya Karbala, bukan ke Makkah. Ini adalah informasi hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang membenci Syiah. Kalaupun ini benar, ini adalah Syiah ekstrim yang pengikutnya sangat sedikit. Yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa Al-Azhar itu bukan sekadar majelis taklim, bukan sekadar pesantren, tetapi Al-Azhar adalah kampus. Apa bedanya? Al-Azhar tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu agama, tetapi Al-Azhar punya lembaga riset yang para penelitinya adalah profesor-profesor di bidangnya. Contoh konkret dari hasil penelitiannya adalah apa yang kita dengar dari Syekh Ali Jum'ah tadi. Ketika hari ini umat Islam berkeyakinan madhab fikih hanya ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad, beliau meneliti bagaimana fenomena fikih di zaman dahulu. Beliau menemukan ternyata ada madhab-madhab yang punya sanad keilmuan jelas, tetapi sudah hilang dan tidak digunakan lagi. Termasuk di dalamnya ada madhab Ja'fari dan madhab Zaidi, yang mana keduanya adalah madhab fikih Syiah. Maka dalam salah satu bukunya, Syekh Ali Jum'ah berkata, membatasi madhab fikih hanya 4, itu sama saja dengan membatasi keluasan hukum fikih yang telah ada. Al-Azhar sendiri, sejak masa kepemimpinan Syekh Shalto, telah mengeluarkan keputusan bolehnya seorang Muslim menggunakan fikih madhab Ja'fari untuk beragama. Mari kita lihat lanjutan dari tayangan ini. ما صحة فتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري؟ نعم، صدر خطاب من مكتب شيخ الأزهر الشيخ شلتوت، وكان هنا في هذه الإدارة التي بنيت 1942، فلما جاء هنا في هذه الإدارة، وصدر خطاب منه بأن المذهب الجعفري أحد المذاهب التي نأخذ منها. وعلى هذا فإن لما جه محمد فرج السنهوري رحمه الله تعالى، وكان محمد فرج السنهوري أستاذا لأبي زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة المعروف، وأسس موسوعة الفقه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أسسها على المذاهب الثمانية: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الجعفرية، الزيدية، الظاهرية، الإباضية. وصدر إلى الآن أكثر من 30 أو 28، أنا شفت لغاية 28 بس يبدو أنه صدر فوق 30 من هذه الموسوعة على المذاهب الثمانية. إذن إحنا شغالين من 50 سنة على هذا النمط، لا تحولنا ولا طلبنا أن احنا نتحول، ولا طلبنا بحقوق أهل السنة في العراق ولا بحقوق أهل السنة في إيران. بلاش كده، بلاش الخلط بين السياسة وبين الدين وبين الرغبات وبين المقررات وهكذا. اتقوا الله. نحن نعرض تعاونا بقلب مفتوح، لكننا مع هذا نعلم مدى الخلاف ومدى الاختلاف ومدى عمقه ومدى تخيرنا للحق، فلا نحرم من ذلك، وإلا كان في هذا الحرمان طغيان وعدوان، ونحن لسنا ممن يسكت على الطغيان ولا على العدوان. إذن فليتقي الله ربه
العاقل وليكن خصيم نفسه، فإننا لا نسكت على الطغيان والعدوان ولا نقبل الدنية في ديننا، وفي نفس الوقت نحن نمتثل بالمنهج النبوي المصطفوي ونقف عند حدوده ونقف وقافين لأحكام الله سبحانه وتعالى ومراعاة الحقوق التي نراعيها. أرجو أن تكون الرسالة واضحة لا لبس فيها، فنحن لا نريد فتنة، لكننا ليس من موقف ضعف وإنما من موقف امتثال لسيدنا صلى الله عليه وسلم. لما جاء خباب إلى رسول الله قال استعرض بنا الوادي، فتمعر وجهه غضبا وقال ألا إني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينة من مكة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وإن الرجل ممن كان قبلكم كان يفتن في دينه فيؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فينشر بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دين الله شيئا. Banyak orang salah faham dan menganggap Al-Azhar telah disusupi faham Syiah. Ini tidak benar. Kita harus tahu bahwa ujaran kebencian terhadap Syiah telah membawa dampak buruk, bahkan telah menghilangkan banyak nyawa. Pada tanggal 15 Februari 2011, sekitar 200 orang pria mengendarai motor menyerang sekolah Yapi yang diduga mengajarkan ajaran Syiah. Mereka melemparkan batu, memecahkan jendela, dan merusak pos satpam. 9 siswa remaja terluka karena serangan ini. 4 diantaranya luka serius sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. 1 orang mengalami kerusakan mata permanen. Orang-orang menyerang meneriakkan kalimat Syiah laknatullah. Ini bukan pertama kalinya. Pada tahun 2007, pimpinan Yayasan Sunni Al-Bayyinat di Surabaya bernama Thohir Al-Kaf menyampaikan khutbah di Bangil dan menyerukan kepada hadirin untuk membersihkan Bangil dari penganut Syiah. Setelah khutbah, sekelompok orang menyerang sekolah Yapi, melemparkan batu, meneriaki para guru, dan menendang pintu. Ironisnya, tidak seorang pun pernah ditangkap atau didakwa atas serangan ini. Pada Januari 2012, ulama dari Jawa Timur pergi ke Jakarta untuk mendesak MUI mengeluarkan fatwa anti-Syiah. Tak berselang lama, Menteri Agama Surya Dharma Ali secara terbuka menyatakan Syiah bertentangan dengan Islam, Syiah sesat. Siapapun yang menganggap Syiah tidak sesat, maka dia sendiri yang sesat. Ironis memang, ulamaknya mengajarkan kebencian, jamaahnya menyerang, dan Menteri Agamanya mendukung. Pada Agustus 2012, kelompok Syiah di Sampang diserang. 1 orang tewas akibat sabetan senjata tajam, 4 orang lainnya kritis, dan puluhan rumah terbakar. Penyerangan ini tentu tidak lepas dari peran tokoh agama yang sering menyuarakan doktrin anti-Syiah di setiap khotbah-khotbahnya. Lalu, ajaran Islam mana yang menyuruh pengikutnya untuk merusak, menyakiti, bahkan membunuh orang lain? Diskriminasi terhadap Syiah juga terjadi di belahan dunia lain. Di Pakistan pada 10 Januari 2013, kelompok Sunni ekstrem bernama LIJ melakukan aksi bom bunuh diri di sebuah klub biliar yang banyak dikunjungi orang Syiah. Setidaknya 96 terbunuh dan 15 orang terluka. Selang 1 bulan, pembunuhan kepada kaum Syiah Hazara kembali terjadi. Pada 17 Februari 2013, sebuah bom meledak di pasar sayuran di kampung Hazara, Quetta, membunuh setidaknya 80 orang dan 106 lainnya luka-luka. Di Arab Saudi, pemerintah secara sistematis mendiskriminasi warga Syiah yang jumlahnya mencapai 10 hingga 15% dari total populasi. Diskriminasi ini mengurangi akses warga Syiah terhadap pendidikan publik dan pekerjaan di pemerintahan. Mereka tidak mendapatkan perlakuan setara di bawah sistem peradilan, terutama dalam hal kebebasan beragama. Kaum Syiah jarang mendapatkan izin untuk membangun masjid dan menerima dana pemerintah untuk kegiatan keagamaan. Puncaknya, seorang imam Syiah bernama Al-Nimir dieksekusi tanpa alasan berdasar. Di Mesir, 4 warga Syiah dibunuh di desa Abu Musalim di Kairo. Pembunuhan ini diduga dipimpin oleh seorang syekh bermanhaj Salafi setelah berbulan-bulan sebelumnya menyerukan ujaran kebencian terhadap kaum Syiah. Kejadian-kejadian ini yang melatar belakangi upaya Al-Azhar untuk mendekatkan kelompok Sunni dengan Syiah, mengajaknya hidup berdampingan dan mencari titik
titik temu antara Sunni dan Syiah. Karena disadari atau tidak, ujaran kebencian terhadap Syiah telah membawa banyak kerusakan, bahkan telah menghilangkan banyak nyawa. Dan jelas ini bukan ajaran Islam.